Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Bonsoir, chers aimables téléspectateurs de l'émission de l'Église évangélique Le de Refuge. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission de l'Église évangélique Le de Refuge, une émission qui est basée sur la repentance et comment obtenir la vie éternelle dans les royaumes des cieux. Il est temps pour moi de vous présenter l'oratrice de cette émission qui est Maman Pasteur Esther, la visionnaire même de l'Église évangélique Le de Refuge, que je vais vous présenter une fois de plus au plateau de Shalom Télévision. Maman Pasteur Esther, karibu sana. Asante sana. Wewe kutufuate wakati ku radio television Shalom na radio social Mungu abetika dance tutakuomba. Mungu wa mbinguni na kushukuru, nasema asante. Umetupatia wakati na saa kama utangaza injili wewe Mungu. Utambia kusema ya kwamba mtu ataishi kwa mkate tu katika wewe Mungu wa mbinguni. Tunatangaza na wewe Mungu ambaye ananiambia niseme magharibi ya leo watu wapate kuwa tayari wa kuingia mbinguni mfurahi ya milele. Mipango ya shetani, mipango ya antikrist, force de contradiction ikuwa renversé kwa jina la Yesu Kristo. Acha mbingu wazi Mungu wa mbinguni, Roho yako mtakatifu ya kweli ikuwa nisaidie na kuniwezesha nitangaze injili yako kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Magharibi ya leo tunapeleka evanjili katika Yesu Kristo. Na tami na kuya ni kusema ya kwamba Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, 26 à 27. Transforme Genèse chapitre 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui répandent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Asema Mungu akasema tufanye mtu anayefanana siye, c'est notre image, notre ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Bwana sifiwe sana. Amen. Ingawa katika duniani, katika makontina, mapeyi, tuko watu wa mingi sana, des milliards, des milliers, des millions des hommes. Mais fatana kisi Mungu aliumba, sommes que deux personnes, l'homme et la femme, la fille et le garçon. Ndio ile sexe Mungu anapodunia c'est deux sexes. Ndio mwakasema tufanye mtu notre image, notre ressemblance. Amen. Amen. Pale gisi uko, kama unachangalia, ubia unaangalia mwingine, so huyu mtu namuona mbele yangu, iko mu image ya Mungu na ressemble notre Dieu créateur. Comment c'est tukua ya mapendo, ingawa tuko marasi na marasi, tuko malanga kuachana, mapato na matribu, nous sommes seulement l'image à notre Dieu créateur. Et le Dieu aussi, nous sommes sur ressemblance. Amen. Amen. Donc kama Mungu apatangaza evanjili magharibi ya leo, kama kweli ndani mwako uko conscient que hivi niko image ya Mungu, kumbe tafuta uingie mbinguni, wewe kama createur wako. Amen. Amen. Donc Mungu anatupeleka evanjili kama na hii, ili mtu akuwe tayari kwa kurudia kwa Mungu aliyemuumba, kwenda kuingia mbinguni, kwenda kumwona ule ambao unaresemble naye, ule mwenye uko image yake. Kama tuwache matukano, tuwache matusi, hata tuko ba mingi munyumba, baba mama na batoto, kila mmoja aliumba kufuatana gisi Mungu aipenda kwa vile, mais selon l'image de Dieu. Wanasifiwa sana. Amen. Kama ukana mwanzako mbalabala, ukana mwanzako munjia, ukana mwanzako kwa motoka, kama huyo mtu ni mfano wa Mungu, anaresemble Mungu, gisi mi niko, gisi na iko vile vile. Bwana sifiwe sana. Amen. Kama ifo tupendane, tusaidiane. Tukwenda kwa mashamba, ukwenda kupori, fasa wewe mwenyewe, ukutana mtu mwingine kule konaenda, kama mtu anakutana naye ni image ya Mungu na ni ressemblance ya Mungu. Kwa msasa kumtendea kibaya, sababu na yeye vile vile ikabezea kuvivre, kisi nabezea kuvivre. Bwana sifiwe sana. Amen. Kama magharibi ya leo
natamani wewe ambao unapenda kumwona kreatere wako. Ndio kwa maana hii evangile na concerne uifuate, sababu kwa image ya Mungu. Tafana Mungu ni réalité dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Ndani mwetu tuko na roho ya Mungu ndani mwetu. Na vile vile notre Dieu créateur, il est esprit. C'est ce que ça veut dire, les vrais adorateurs adore notre Père en esprit et en vérité. Kama uko mtu wa kiroho na bako Mungu esprit Mungu ndani mwako, kumbe unafana Mungu na kushare. Yesu akawapa mwili, akamwita anakuwa Emmanuel, Dieu parmi nous. Sababu akawapa na ressemblance ya créature Mungu aliumba homme. Ndio Yesu akawapa mwili ya mtu, juu akwa si kama notre frère. Amen. Amen. Maana wana mimi kisi tuko pale, tuko ressemblance ya Mungu na image ya Mungu. Tutafanya nini hapo tukapa duniani? Gisi wewe unassemble Mungu na mimi nassemble Mungu. Sasa deux personnes, l'homme et la femme, dunia yote mzima. Sasa tufanya nini tu tukamwone Mungu notre créateur? Amen. Amen. Psaume 139 verset 14. Psaume 139 verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Amen. Amen. Premier roi David akaanza kuchangalia vile alijiona, akaanza kuremercier Mungu. Sa Mungu, mimi nakuremercier gisi unifanya mie roi na mressemblance ya we Mungu na muimage ya we Mungu. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Amen. Akaanza kusema ya kwamba je reconnais tes œuvres. Tes œuvres sont admirables. So gisi alichangasema vile eko yeye mtu afana Mungu na ile eve Mungu alifanya, ile kazi Mungu alifanya juu ya kumba mtu kwa sababu mfano wake. Huyu roi David akasema ce sont les œuvres admirables. Amen. Amen. Sasa wewe na mimi ndani mwetu tungana accepter ile eve yenye Mungu alitumba ndani mwetu, ubia unakatala eve ya Mungu wewe mwanzo unajibebe vitu vingine vya kujiongoza nayo juu uresemble nani? Amen. Amen. Kama kweli ndani mwako unafurahikia gisi Mungu alikumba, juu urudie kama Mungu katika familia mbinguni, hauwezi kushanjia rangi yako. Kama kumweusi utajangalia mlikalashi, nasema je reconnais tes œuvres, Dieu sont merveilleuses. Amen. Amen. Aussi sont admirables. Je reconnais très bien. Mais utaanza kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu gisi Mungu alikumba, utafurahikia sana. Sasa kwa nini watu ba mingi leo ba changer couleur, ba changer rangi? Gisi Mungu alikumba, wewe vile Mungu alikumba unakatala. Sema Mungu anataka kumkorriger Mungu. Roho anasema tes admirable. Wewe unakatala gisi Mungu alikumba, unaenda kuchanger ngozi yako. Ulikuwa mweusi, unaanza kunywa makomprime, ukale kuwa mweupe, uchanger couleur. Pa unamkorishia Mungu. Amen. Amen. Na hautaingia mbingu sababu itakutana hapana akuone nayo. Ndio vile unakuwa mchana wa leo. Na vile kama unabeba makucha, unaongeza makucha. Mungu alikuwa makucha kama vile tuko nayo mweupe tu. Kisi uliumbwa. So basi makucha uiongeze ikale mrefu, ifanane kama ni nini uliona. Hapa hivi tusema avion c'est appareil inafanya vile appareil limitant l'oiseau naturel. Sasa wewe jua uko na imite nani? Ile makucha unaenda kuongeza ni ya nani? Amen. Amen. Unafanana nani? Mungu akukumba vile muimage ya Mungu na mressemblance ya Mungu. Gisi ulizalika ndio Mungu alipenda kuwe vile. Tesebe Mungu alikuwa admirable. So unaenda kuchanger mwili, unachanger ngozi, unaongeza na makucha, unaressemble nani? Na kama kifo nakapata aya utaingia mbinguni sababu mbinguni hakuna wenye kujishansha ngozi. Hautaingia sababu unamkodisha Mungu. Amen. Amen. Na kama ukikufa kule ali, wenda kumorge upose ile question. Kama utakufa na meshe, afaa mtu wa muziki, ile meshe paka meshe ba mtoshe hiyo. Haleluya. Amen. Kama makuta isha kuongezewa, ile makuta na kutosha hiyo. Ungaiko tu mzima wa mwenyewe, ingekuwa bien uamue. Bamba décision. Je vais retourner maintenant à l'image de notre Dieu créateur et à ses semblances. Amen. Na kama nakubasema uende kuonje salama. Kule mama wanasala gratuitement. Watu kule biko tu salama. Kama kuna kwa mtoto wako mtumba mama yake, anatoka na tilo na makucha isha kuongezeka. Na machi mkichwa.
watasema mtu iko monstre. Amen. Amen. Bamanga watakimbia sana. Basi kwenda kuitangaza mke muone. Mais mama banza bien onje salama mapitale yake. Banza sans problème. Watu mtumbo kama Mungu alibaumba. Na mtu atoa mama yake anakuta mama yake acha kumwekea njoo brassiere, anamwekea kufe, anamwekea kusha mtu atavala. Amen. Amen. C'est la créature qui est merveilleuse à l'image de Dieu. Aussi à sa ressemblance. Nous sommes seulement une femme et un homme. Amen. Amen. Sasa hii inakesa dunia. Wewe mama sasa mtoto wa mtumbo yako, wewe mtoto ulimuona, mtoto ukamwona akaanza kulia, ukamnyonyesha, hakuwa na tilo, hakuwa na mameshe. Amen. Hakuwa na kapenta. Kwa mule rangi Mungu alimumba naye. Sasa wewe baba mtoto wako anaanza kukomea, unaanza kumuongeza, unaanza kuongeza makucha, unaanza kuongeza matupenta, kumilomo, unachange ressemblance ya Mungu. Unachange image ya Mungu. Mungu atatuhukumu. Amen. Amen. Hiyo habari njema Mungu anataka kutangaza ni wale watu ambao wanapenda kuingia mbinguni kwenda kuona Dieu créateur. Amen. Amen. Quand Dieu avait créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Gizu toka mtumba wa maya kisi Mungu abeba habari nguo sababu hata mshamba la Edeni wakati Mungu akabeba nyama akaua akabeba ngozi akabafika make utupu chati ifinikwe na mavazi. Amen. Amen. Hiyo tunakuwa maajute. Mtu anaongeza meshe, anaongeza kapenta, anaongeza makucha, unachanisha couleur na ukamesema uko munjia kupotea, uko munjia munene. Hata tuko ba mingi sana muko munjia munene ya kupotea sababu amfanana na Mungu alimuumba, unafanana ule mwenye eko anamioriente kujitengeneza na kujipamba. Ni papo ya Isabel, ni papo ya Sirene. Amen. Amen. Kwa manywele ya vile ya mrefu ni Sirene mami wata. Kama baba kitu kratini nyingine uongeze kwa mwili wako. Hapo unachange na trisi Mungu alikuumba. Amen. Amen. Angalia nikusaidia mpaka hii mkini yetu. Bado pia mama sasa kujipamba. Sasa Mungu alinifanya voyage kwenda kwa Elizabeba. Fia kwa Elizabeba kumechopi. Baba mule bafiwa mule habajipambe. Biko na nywele hapo na tirani. Gloria a Dieu. Kwa fasi bengine watu biko banaheshimia gisi Mungu alibaumba. Nywele hapo na tirani. Hapa hakuna mameshe, hapa hakuna maperika, hapa chipambe kwa Elizabeba. Baba antumia gisi Mungu alibaumba. Amen. Amen. Nikasema kumi Mungu anafasi watu wanamheshimia gisi Mungu alibaumba. Bwana sifiwe. Amen. Tena kwa Biblia Bujumbura. Baba Bujumbura. Mama babu Bujumbura haba chipambe. Biko paka na nywele hapo na tirani. Hapa iko rare. Kama mtu ana Bujumbura mtu anafala mesh ou bien anataka un étranger. Mwenye anakuwa kwa mle neno lingine ni mkina ya lake yako. So kwa maana wewe Christian chunga paka vile Mungu alikumba yanitaka baba wengine bako wanachunga vile mapengi mengine. Na wewe unapenda kuingia mbinguni. Bakia kisi Mungu alikumba les heures éternelles pour toi est merveilleuse. Amen. Amen. C'est admirable. Amen. Kama mtu anakuwa kisi huko Mungu atasifia kupitia wewe. Ukiwa mrefu gloire à Dieu. Amen. Amen. Ukita mfupi gloire à Dieu. Kisi Mungu alikumba. Tuache kuminimiza mtu mwingine. Angalia bufupi, angalia burefu, angalia bukonte. Njoo gisi Mungu alimuumba kwa image ya Mungu na semblance ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Na kwa maana wana magharibi ya leo, inasema ule anapenda kuingia mbinguni. Ataacha majipambo. Kwa sababu hiyo majipambo ni njenye mtu mwenyewe anabeba maajute unaenda kuuza. Sasa kwa mtu mama yangu na mtu mama yako Mungu ndiye alitumba. Amen. Amen. Sasa kuzalika unaanza kuuza nywele ya mtu mwingine na tia mkichwa yako. Unaenda kuuza kapenta unaanza kujiongeza. Unaanza kuuza makucha ya plastiki unaanza kujiweka. Hapo sasa unataka semblance ya Mungu unakuwa image ya mwenye kukuambia ufanye vile ni esprit impie na hautaingia mbinguni. Na kuambia verite sababu unapeleka evangile baba taingia kufanya mbinguni kuona Mungu muumba wabo batachunga gisi Mungu alibaumba. Amen. Amen. Biko fier gisi Mungu alibaumba. Biko fier na ile po nye Mungu yapatishia nao. Kwa hiyo basi hatuwezi kwa basi si makala tunataka makala tuantea seta maboîte tunataka tukabauchishie bari na baba pakale makala kumili yabo baba na peau noire. Mais comment ça pas si bile biabo basi kuchanger couleur yetu na tuanza kuimiter bo haina vile. Amen. Amen. Wako chrétien unapenda kuingia mbinguni
sauti ni kwako na kwangu, tubakie gisi Mungu aliumba. Sababu Mungu alisema faisons l'homme à notre image, notre ressemblance. Et l'œuvre de Dieu c'est merveilleuse pour nous et admirable. Amen. Amen. Kama unapesa kwenda kumoto wa milele, kwenda kuwafere, mimi huku unaongeza, Mungu anakuangalia sema celle-ci n'est pas mon image encore. Sababu una changer. Amen. Amen. Mungu anakuangalia, sikumuumba vile, nilimuumba mweusi, leo anakuwa mweupe je. Mimi Mungu sikumuumba vile. Huyu nilimuumba na nywele yake iko krepi. Nywele anakuwa naye anavala mkicha, nywele sikumuumba na nywele. Na kama unakufa nywele bankutosha hayo. Kumbe ngaiko tu mzima mwenyewe uchakula njia yako ya kwenda kumwona Mungu image ambaye alikumba nayo. Mpaka vile Mungu alikumba, ndio ingie mzima mbele. Amen. Amen. Kitabu cha Korintho ya kwanza, chapitre 3. Chapitre 3 Corinthiens verset 17. Transforme katika Yesu Kristo. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu se va le détruire, car le temple de Dieu c'est saint. Est-ce que gisi Mungu alikuumba uko mtakatifu kwenye mwili wako, ndio temple ya Mungu. Sasa unaanza kufanya incision kumwili yako, tatouage kumwili yako, unaanza kudetruire. Hena ndio vile Mungu alikuumba, unaanza kudetruire temple ya Mungu. Hena vile Mungu alikuweka, unaiba figure ya nyama, unaiba figure ya nyoka, unaiba figure ya kitu sa biblike. Kama kile vitikisa mtu asiandike kwenye mwili wake, na mtu asichanje kwenye mwili wake. Amen. Amen. Une abomination. Comment unapenda corriger Mungu gisi Mungu alikumba yo temple ya Mungu, notre corps c'est temple de Dieu. Ça on ça corriger Mungu, on ça détruire. Nenda kudetruire. Mungu atusamee sana. Kama ulifanya par ignorance, unaanza kuliandika maungo, unaanza kuimiter, n'imite pas le mal, imite le bien. Amen. Amen. Bali mtambua ka Pierre, sema huyu anafanana Yesu Kristo. Kupitia kusema kwa Pierre, kupitia kutembea kwa Pierre anafanana. Sasa wewe unafanana nani? Njoo gisi uko pale ujangalie mbele. Mkikalashi, hata unajifanya unakuwa mzuri, na unakuwa bien. Kitabu cha Jeremie, chapitre 4, verset 31. Asema unajifanya, unajambelie. Tu te fais belle, c'est ta vain. Amen. Amen. Unaenda unaongeza. Kitabu cha Esaïe, chapitre 3, 16 à 24. Mwasa ubambie baba binti baondoshe majipambo yao, bayondoshe. Na ndio ileta influence. Wakati taifa Mungu atoka Misri, nenda mwinchi Kanana. Bakawambia Aaron, sasa Aaron ona Musa na kawia, utengenezee miungu mzima ambao tutakumwabudu. Akasema mlete ma brasserie yenu, mabuke dore bakabeba ibe bakaba na voile ma ornement, bakafasa ule veau d'or bakaanza kumwabudu. Ona conséquence, c'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Na inakuwa inamvute watu ba mingi. Na conséquence ya hayo, vile temple ya Mungu anza kudetruire, Mungu hata kudetruire. Amen. Amen. Ni jugement éternel. Sasa utala kujikuta mfa éternel. Wewe mwenyewe utengeneza mwili wako, mwili wako unaambelir, unachange couleur, unajipenta, mais unakuwa mjimesema éternel. Mwili inaanza kulungula moto wa milele, sababu Mungu anasema tena, anasema ule mwenye anadetruire temple ya Mungu, Mungu atamdetruire. Pourquoi unapenda ukwe détruite mon feu éternel du tia maquillage? Amen. Amen. Nasema gisi Mungu anambia niambie watu wakupenda kuingia mbinguni atacha makiaje, wakupenda kuingia mbinguni atachua gisi Mungu aliumba. Baka vile siku yake atoka mtumba mama yake atachoka, baka vile apart circoncision. Jole Mungu akamwambia Abraham, sasa watu wanaume watafanya circoncision. Yote maajuto yote wanaongeza, ikiwa kwa mwanamke, ikiwa makiaje, ikiwa ma incision, ikiwa kutandia kwa mwili, yote uko unataka kudetruire temple ya Mungu, na Mungu atakudetruire. Amen. Amen. Kumbe tuogope jugement éternel, tuogope na kumoto jehanamu. Asema roi David, asema na remercier Mungu kisi Mungu aliniumba. Kisi Mungu alikumba uko paka mzuri, ndani mwako uchungi sentete, ukaingia mu vie éternelle, mu royaume ya Mungu mfura milele. Ke uanze kujambelia,
uchange maongo yako, ukute kuenfer, kisha basi uende kumoto wa milele, uanze kusufiri éternellement. Ile buzi bako utafanyia nini? Amen. Amen. Peut-être uko ndio influencer na papa, uko tu chrétien, unaogopa Mungu, papa yako kuinfluencer, unakuwa mbaya sana, mama tena ujipambake. Ile inakuwa ni influence. Mais pourquoi influencer? Non mais critiquer. Je m'en viens bientôt. Amen. Amen. Tabu que Romains chapitre 12. Verset 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui c'est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le révèlement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il n'a qu'à mondialisation. Il n'a qu'à ni siècle présent. Wewe ulikuwa bien kuimage ya Mungu na sababu ya Mungu unakuwa transformé. Juu unaanza kujimakie, unakata makiki, unapaka kwa milomo, unapaka rushi kwa macho, unaongeza sirisile, unaongeza makucha, unaanza kugeuza jinsi Mungu alikuumba. Juu unaona siècle présent. Amen. Amen. Mungu atajije. Na mwe kufanya ile vitu. Na mwe kutumikisha bientôt devager ce monde. Kumbe hii habari njema ni kwako na mie. Wewe unapenda kuingia mbinguni, acha majipambo. Unapenda kuingia mbinguni, pia kisi Mungu alikuumba. Wewe unapenda kuingia mbinguni, acha mtu mwingine kwanza kumepriser. C'est l'image de Dieu aussi et l'essence de Dieu. Acha kutana mtu munchia, pia umtendea kibaya. Hapana, ni image ya Mungu. Ukiangalia damu ya wewe na damu yako, kwa damu rushe. Amen. Amen. Kumbe sie bota kwa nasema nini? Magharibi ya leo tuchunge identite yetu. Gisi Mungu alituumba. Ikiwa wewe mwanaume, ikiwa wewe mwanamke, sio sema la l'image de Dieu. Kumbe tuanze kufuata gisi Mungu alituumba, tubaki paka vile. Tuchunge Yesu kwa kanisa lake na wewe mkesi kusewani. Wakati bagumu tilia, asema wale wafu watafuata Kristo, watachangia mili yao. Wanavala mwili mtakatifu, mwili mtukufu, corps immortel, ndio watafufuka nayo. Sasa wako mzima na wewe, bakuti na mameshe, mabracelet, maboucle d'oreille na makucha, ushaongoza sisi. Hautamlaki Yesu Kristo hewani. Utabakia kisha enlèvement na kwa mateso magumu zifika duniani. Ile buzi bako ule buzi hutakusaidia kitu. Ile botoi unakuwa nayo si naturel. Hata kutuma uuse mbingu. Amen. Amen. Utaseduire mbingu hapana. Ni Satan ndio apatile arme juu seduire watu bakusi kwa ajili yako. Na wewe iko seduire na wewe na wewe umefanya séduction, wewe mna kuishima éternel. Kumbe mwito wako na kwangu, tuepuke na moto janama. Tuingie sote mbinguni, tubaki kisi Mungu atuumba, tuache incision, tuache matatuage, tuache maquillage, tubaki Mungu tugeuze mili yetu ikuwe kite raisonnable, ikuwe saint, et sacrifice vivant. Amen. Amen. Mungu apende hii mili Mungu atupatie kwa image na semblance yake. Tumtolee Mungu ikuwe mwili kumtumikia Mungu, kwa kumtumikia kwa bidii bila kuharibu hii tamsa Mungu atatuharibu. Basi magharibi ya leo kama upende Mungu akuharibu kumoto wa milele, pokea injili hii, ushangae Mungu kufa. Ushakuleta vile vile mashine ya kusema matatuage. Kama unafanya ignorance, uende kwako kwa Islam na mashine tatuage atakutosha hiyo. Gisi Mungu alikuumba, kama Mungu alikuumba. Amen. Amen. Kwa unafanya ignorance, kwa utubu, Mungu akusaidie uingie mbinguni. Ukamwone kreatere wako ambaye alikuumba kuimaji yake na semblance yake katika Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni na kushukuru nasema asante. Kuna watu ambao wanapenda kuingia mbinguni, mais banakuwa na charge ya incision, charge ya maquillage, charge ya tatouage. Mungu wa mbinguni na majeshi, gusa walio wako, wale ambao majina yao iliandikwa kitabu cha uzima, wabaki kisi Mungu uliwaumba kwa image yako na semblance yako, wajidepouiller na communauté charnelle na mondialisation, wabakie ferme katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa servante, que Dieu aussi vous bénisse d'avoir prêté votre intention par cette bonne parole du royaume des cieux. Le temps pour nous de passer au communiqué
nous allons donner l'adresse de l'église évangélique Lieu de Refuge. Cette église dédiée est située sur l'avenue Usoke, numéro 113, quartier Kabecha, dans la commune Kampemba. Comment atteindre ou comment arriver à cette église dédiée? Et surtout, nous donnons la référence au centre-ville. Allez au niveau de la gare SNCC, vous allez trouver les bus de Ewabora direct. Montez à ce bus-là, vous allez descendre au niveau de CEP Congo. Quand vous descendrez au niveau de CEP Congo, prenez votre droite en allant vers Moulikap. Là, à Moulikap, vous allez trouver Usoke prolongé. À quelques mètres, vous trouverez une usine d'eau. Donc, de l'usine à l'église, c'est 150 mètres à votre côté gauche. Vous trouverez la pancarte de l'église évangélique Lieu de Refuge. Aussi, nous allons pouvoir donner les programmes hebdomadaires de l'église évangélique Lieu de Refuge. Mardi, de 16h30 jusqu'à 18h, il y a un culte ordinaire. Mercredi, de 9h juste jusqu'à 12h juste, il y a un culte de jeûne et prière de toute l'assemblée. Jeudi, c'est la réception. À l'église évangélique Lieu de Refuge, la réception et la délivrance sont gratuites. Il n'y a aucune exigence. Le vendredi, nous avons un culte d'enseignement qui commence à partir de 16h juste jusqu'à 18h. Enfin, dimanche, il y a un culte de louange et adoration qui commence à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Aussi, nous allons pouvoir vous dire que cette émission est en train de passer chaque jour, donc chaque dimanche à partir de 19h, juste aussi en rediffusion à partir de lundi à partir de 21h10. Aussi, nous allons donner les numéros de contact de l'église évangélique Lieu de Refuge. Nous allons d'abord commencer par celui de WhatsApp, donc tous les numéros sont affichés au bas de votre écran, mais qu'à cela ne tienne de vous les dicter toujours. Nous allons commencer par celui de Vodacom, 082 99 24 844 082 99 24 844. Là, c'est le numéro WhatsApp. Nous allons donner notre numéro RTL 097 21 39 099 097 21 39 099. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'église de Dieu pour le salut de vos âmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. anakuita uje utubu dhambi yako na utasamehewa.